अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन। आज फिर नई कहानी, नई वीडियो, नई मंजिल, नया सफ़र। तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त, छोटे भाई, मेरी जाने जिगर शहजादे मोहम्मद शेब साहब हैं, जो बाइक चला रहे हैं और साथ साथ आपको ये लाहौर का विजिट भी कराते हैं और साथ साथ आपको सूफियाना कलाम, सूफी शायर, सूफी बुजुर्ग, दरवेश सिफत इंसान, पीर सैयद बाबा जी गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलाम भी आपको सुनाते हैं, जो मार्फत पर मबनी है और हकीकत पर भी मबनी है। मेरा ये गुमान है कि जब ये बाबा जी ने शेर लिखे होंगे, ये कलमात बोले होंगे, वो कब्रिस्तान में होंगे, तो अपने आप को सबसे पहले को मुखातब कर रहे होंगे, बाद में वो मुझे और आपको और दूसरी मखलूक खुदा को। बाबा जी गुलाम फरीद फरमांदे ने, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। यानी जब हम इंसान को दफनाते हैं तो कह रहे हैं कि कब्र का नक्शा पेश करके कह रहे हैं कि मिट्टी खुली है, यानी कब्र को खोल दिया गया है और फिर जो इसके अंदर दफन हो रहा है वो भी मिट्टी का है और फिर जो इसके ऊपर डाली जा रही वो भी मिट्टी है। क्या फरमाते हैं कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। यानी जब इंसान दुनिया में आता है, दुनिया में आते हुए भी रोता है और दुनिया से जाते हुए भी वो रोता है। मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी होए, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा ये मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी, ना कर इथे हेरा फेरी, ना कर इथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल धोखा ना कर तू, मिट्टी नाल धोखा ना कर तू भी मिट्टी वो भी मिट्टी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ। ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉੱਚੀ, ਜ਼ਾत सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी। तो नाज़रीन, ये था बाबा जी का कलाम। तो अब हम पहुंच गए हैं मकबरा जाफर खां पर। अब अंदर चलते हैं और मकबरा दिखाते हैं। जब ये मकबरा सतह जमीन से गालून कम से कम 10 फुट हाइट पर है। तो मकबरा के अंदर आप दाखिल हों तो आपके बाएं तरफ मस्जिद और दाएं तरफ ये एक कब्र सी बनी हुई है और ये मस्जिद का नाम है जामे मस्जिद मेहराब शरीफ। और ये मुमकिन है जो मुजावर हैं उन्होंने इधर अपनी किसी अजीज की कब्र बनाई है। बाएं तरफ मस्जिद, दाएं तरफ ये कब्र है एक, और इसके साथ ही आप देखें तो ये सामने सैयद आराम महमूद शाह साहिब और एक और हैं बुजुर्ग जिनका नाम है सैयद मोहम्मद नवाज़ अली। ये दो कबूर हैं अंदर और ये बाहर का हिस्सा है। यहाँ खड़े हों तो ये बरगद का दरख्त बहुत ही बड़ा खुला ऊंचा नजर आएगा। तो अब हम चलते हैं मकबरा के अंदर। पहली कब्र है नवाज साहब की और दूसरी कब्र है आराम महमूद शाह साहब की।
جو کہ منسوب کیے جاتے ہیں نواب جعفر خان صاحب کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ نواب جعفر خان صاحب کے یہ مرشد تھے اور نواب جعفر خان ان کے خادم تھے، یعنی مرید تھے۔ یہ بھائی شیب صاحب پکچرز لے رہے ہیں، تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور بھائی شیب صاحب پکچر لے رہے ہیں ڈومز کی، یہ اندر قبر کی۔ تو یہ قبر کے اوپر سینٹر میں ڈوم بنا ہوا ہے، تو اس کو یہ ڈیکوریشن کر کے پھول وغیرہ لگا کے اور چیزیں ڈیکوریشن والی لگا کے، نظر کلیئر تو نہیں آ رہا لیکن پھر بھی غور سے دیکھا جائے تو یہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ رام محمود شاہ صاحب جو ہیں مرشد کامل تو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج نہیں کی گئی۔ تو یہ حصہ، یہ ایریا رام محمود شاہ صاحب کا، اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں قبر جس کے نام سے یہ مقبرہ مشہور ہے۔ مسجد کے احاطہ میں آپ کھڑے ہوں تو یہ آپ کو کچھ اس طرح اس کا دروازہ دوسری طرف، تو یہ سامنے آیات مبارکہ سب سے اوپر، نیچے دروازے کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس کے بعد یہ علامہ اقبال کے غالباً اشعار ہیں کچھ، اور پھر نیچے اور کو فارسی میں اشعار لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ والی قبر ہے صاحب مقبرہ کی، جس کا یہ مقبرہ تھا، یہ اس کی اس حصے میں غالباً زیادہ سے زیادہ 4 فٹ جگہ ہوگی، یہاں تک 4 فٹ کے اندر اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ یہاں آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا دعا کے لیے، یہ اتنی مطلب اس کی یہ پوزیشن ہے اس جگہ کی۔ تو ناظرین اب بتاتے ہیں آپ کو ہسٹری نواب جعفر خان صاحب کی۔ مسجد کے صحن میں مقبرہ کے احاطہ میں نواب جعفر خان اور اس کے بیٹے کاظم خان کی قبروں کا تذکرہ موجود ہے۔ مرات الہند کے مطابق جعفر خان شاہ جہان کے دور میں 7 ہزاری منصب پر فائز تھا۔ اس کا باپ صادق کا تہرانی تھا۔ نواب جعفر خان 7 رمضان المبارک 1070 ہجری یعنی 1659 سنچری کو فوت ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب دارا شکوہ کو سندھ سے ناقابل تلافی شکست کے بعد دلی میں اورنگزیب کے حکم سے قتل کیا گیا۔ مقبرہ کے اندر نواب جعفر خان کی قبر تو موجود ہے، لیکن اس کے بیٹے کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ نواب کی قبر کو بھی 4 فٹ جگہ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، مجھے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں سید رام محمود شاہ صاحب کا تذکرہ نہیں ملا۔ ممکن ہے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں موجود ہو، لیکن میری نظر سے نہ گزرا ہو۔ بہرحال میں نے کافی کتابوں کا مطالعہ کیا، مجھے رام محمود شاہ صاحب کا تذکرہ، ان کی ہسٹری اور ان کے نواب جعفر خان کے مرشد ہونے کا تذکرہ کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ملا۔ اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں کچھ معلومات ہوں تو برائے مہربانی نیچے کمنٹس میں ضرور دے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں نیک صالح بزرگوں کا ادب و احترام، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق دے، جس سے اللہ کا رسول اور اللہ کی ذات راضی ہو۔ ناظرین امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
خدائے پمال